বানল নুহে কর শিকর নিবার কলা মা বিনা বাপা তো নাই মো মা কু ডাক যে পর্যন্ত মো মা ন আসিছি আজ্ঞা এ যজ্ঞ কেবে পূর্ণ হয়ে পারিব নাই 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 এতিকি বেলে মা জানকী পণ্ডিতে আদেশ দেলে ভগবান রাম হে বই দেহি হে যোজন গন্ধা হে শীতে তুমকু আবাহন করুছি তুমি এ যজ্ঞ স্থল নিকটকু আস এতিকি বেলে সীতাঙ্ক করুণা মুহূর্তে বাজিছি রামঙ্কর সত্য হেলে সীতা নাচার কাহিকি না গাব ছাড়ি ন পারই বাছুরি তাহার রে কাহি গলু কুশারে মোহর কুমার আরে মোহর কুমার সজন উত্তর দেলে আরে কুশ কুয়াড়ে গলু মো পুଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ବନ୍ଧା ଯାଇଛି କୁଶ କଣ୍ଟା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଅସୁର ଏତିକି ବେଳେ ଋଷିରାଜ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଗଲା କହିଲା କୁଶ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ରେ ଚାହା ଋଷି ହେ ଜାଣି ମୁନ ପାରଇ କୁଶ କୁଶ ବୋଲି ଡାକିଲେ ଏ ମାନଡା କଇ बोला कुश कुश डाकुची तो कहीं मत माँ डाकुल असुर कहीं माँ डाक दिव्य नेत्र चाहिए ऋषिराज बाल्मीकि जानी पारे असुर असुर पिलाटा कमंडल जल सिंचिले हेला मोर शरीर सीतार लुहटा पड़ा जाई कुश प्रकृत कुश कंटक बंधा जाइथिला निज पुओ कुश सीता मांकर आखिर लुह छाती दियंते पवन उड़े नहीं पकईदेला ऊपर बंदी मुक्त ही कुश दौड़ी आइले पहुंची गला परे लवकुश दी जन भगवान रामकर स्तवराज कले मात्र सीता जे रघुनंदन कले नाही ग्रहण अग्नि परीक्षा देवे देव हेबे धार्या प्रमाण एगुड़ा प्रकृत रामायण बही ना आगे ये प्रकृत रामायण बही नुह आपको पाला बाला माने आजिकल गुड़े गुड़े काल्पनिक विश्व करुछन सबू शिखा पड़ो प्रथम तक गाउची मान द्वितीय धागे पूरण न कले बड़ भूल हो ना सजन वर्गे आज्ञा भगवान राम कहले ना ग्रहण करी द्वितीय बार जदि आउ थे अग्नि रे परीक्षा दब जदि उत्तीर्ण हुए तेपे जाई स्त्री रूपे ग्रहण करी धिक धिक आलो जननी धिक जन्म मोर पिलारे जन्म देलिलो हत भागिली सार माँ की बेलारे जन्म देलु ए हत भागिनी थरे अग्नि परीक्षा देली मु शौच शक्ति बोली जानी पारलेनी मो स्वामी पुणी द्वितीय बार आहुरी मो चरित्र को नहीं कलंकर गार लगौछंती आउ सही पारिबिनी माँ ना ए माँ विकले डाकुची कन्या तो फाटी जाओ जो ननी बहु गाधा विघ्न हेलानी ओके सोईबी जानी माँ दी फाले ही जालो माँ गर्भरे टिके तो अंकर बोलते कोलरे मत टिके शांति दे दी फाले ही गला माँ पुथी पाताल गामिनी ही गले माँ जनक राजनंदिनी जान साहित्य राम तृषार्थ नय नरे दृश्य लगिला अंग
ନାହିଁ ଥାଅ ଦେବେ କୃଷାଙ୍କୁର ନୟନରେ ଭଗବାନ ରାମ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମା ସୀତା ପୃଥିବୀ ପାତାଳ ଗାମିନୀ ହେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏହି ଥିଲା ପଣ୍ଡିତେ ଯୋଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଗାୟକ ରଚନା କରିଥିବା ବିଶ୍ୱର ଯୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ এইঠিরে সমাপ্ত হলা। হৌ শ্রীমন্নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ 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 হরি কৃপা বারি ধর রাম সরারি হৌ পাওয়াহি বন তোহার তোহারি হরি বরসি সুমন দুন্দু ভিব যাওয়াহি হৌ শ্রী রঘুনাথ কৃপালু যশ গাই হৌ বেদ মন্ত্র তবদি জন্ম উচারে আউ বেদ